नहीं है बेटा। ठीक है ए ही फिर देना। इंग्लिश बोलिए। नहीं सर, नहीं साहब, नहीं मैं नहीं बोलूँगा। ए फिटार फिटार है फिटार, मेरे को खाली ताप पीना क्या क्या देता है? अरे और कुछ दे दो ना कुछ। जी की करता था जी भाई दी, थोड़ा सा क्रीम बॉल दीजिए, टिप टिप करके खाएंगे। মামা কিছু খাবার দাও। বাংলা ভাষা বুঝো না নাকি? তামিল ভাষা কমু না উড়িষ্যা কমু? লা কুরিয়ে পটিয়া এটা কোন ভাষা? তামিল ভাষা। তাহলে এবার উড়িষ্যা কাছে উড়িষ্যা কাও ভাই কয় দিন নাই উড়িষ্যাটা কাও। ঠিক আছে পরে কমাই খায় নাই, খাওয়া শুন খায় শুনদিস নাই না খায় না তুমি কামে আর গো इंग्लिश के लिए कम हियर गो। अरे मामा जी तुम मेरे को साथ धोखा क्यों करता है? जल्दी दे ना खाना करा, मेरे को खाना का पेट में अरे यार दो भूखा कर बहुत ही भूखा रखा है, इसलिए जल्दी दे देकर दो यार दो। बाद में बहुत इसको क्या बोलते हैं? इसके कैंडिस कैंडिस हैं? मैंने से बोले ये ना केक ना हमें कैंडिस बोली। बढ़िया। छोड़ भाई আমি তামিল ভাষা লেখা দিম, রাও অল্প দেরি করো, তোমরা তো কিছু বুঝবা না গো ভাই। কিছু বুঝি না। মানে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। হে তোবা তোবা আল্লাহ খোদা খেলাম যে খিলাইলো তার নামে দোয়া করলাম, সে জানি বড় লোক হয়ে জানি মানুষের দিন ফৌজ বানাবে। বেশি বড় লোক হলে মানুষের ফৌজ বানাবে না। তামিল ভাষাটা কৌশল ইলা লা করে ইন্টারভিউ পড়তে মন নিয়ে আয়া আগো জয় আছে অর্থ কি বেটা? তামিল ভাষা পুরা কি না না না